ala bakala ala mi hinana anga yidi kenenga antina wajibi ke kramo e wajibi ke mana kunyi mi ambo ufo ni fana amen min kalama ani ahadilla anga famiyala mi nabsega islamia de meske ni ni misega islamia de me kasoro anafa bise ni ala sona anga famiyala jamana ma kuma fora nye fo mo fora ni nyonga ko la nyini ko ga yatime de deme ala kira min fo la alayhi salatu wassalam akila karamo yo fo ala ka obara no ambela jele no yatime de deme ni ala kama we kunje femina we aljene ala ko no ambe la sulu kana ne ba to ibe ala do ibe ala kira do alayhi salatu wassalam ibsiki yere debe dine barala kalam ko fe jamana ko debe ikara karamoyo imake karamoyo ibe dine ko lawo ite dine ko lawo abeke jamana ko wakati ja on de la ka ni kuma info ado ama famu ka fo éveil de conscience ama de be ko ko la klika kunu e ka ko famu bara do be abo fo ma to kana travail de fond bara do be abo fo ma to kana travail conjoncturel bara do be abo fuluma circonstanciel bara de fond est mis au dîner bara moka prone kala ka don kala kira alayhi salatu wassalam ka tabolo kala ko don ce qui yere deme ka tu ala kira ko alayhi salatu wassalam ala ko no ambe na flana membe ne pse ko fo parce que mbo don dîner bara nyoke mbola mabola nganda do na politique ko la me politique la odok na fo dine ni politique ay toro mi se jamana ma ay toro mi se islamia ma wallahi ma fi yeti fo nga ko do be adamine gele bala farafali bala fongo nyoya bala me ave laba o mabe na mana shite mara di politique de be président si politique de be ministre aussi politique de be député aussi politique de ba to jamana ba ta koron fe ba ta tlebi fe oni mo mi isi ki sentala na wala mina te foi ko ngani sendola na be ke sabu ki ka dine che o se de jogo ko no manya ala kan islam be ki so na ambe la jarabi do kono ambo ba ala ka ambo politique mi na be se ka ongre dine la ka dine deme ka dine la fasa akila o politique nyuma parce que ni kene ni here kene ni forande je pense yero kuna sini na forande donc c'est pour vous dire que ni fin chama ne nyongri kala parce que ni ala koy ambolo ni ya yere di na ni yere il fana te wasa na nyere dama yere ke kurudi comment vous tournez en rond, vous direz nulle part. Parce que Nia Yabisi, Karamo, Darsu Dawa, Kalanari. Malmatou, Darsu Dawa, Kalanari. Donc, fais un follow Mimbe, Nanga Beka, Nasomo, et Kalai. Wajibi Kalame Akai. Avec moi, Akili Gala, Kiran, Salato, Salam, avec l'Ivania Korota. Wajibi te Wasakele. On a non kalande be wasake wajuli kala be kalande be wajuli ke donc ayaw jija kalana ayaw jija yatime demunu ma bolo na ko bu deme tiendo ga yatime de ma ka fini soro ka dumni soro ka dawo soro kai e be fembi dama mi ngam sa ni fembe we kala bon on de ko ko yani ga mo de jege duna iba de jege mi na chogola ma ala ka kala nyuma ndo ambe
kala min bɛ kɛ sababu ye k'an ka diinɛ tanga k'an ka jamana tanga n'an yera kɛnɛ min kan silamɛw ka kunkɔrɔ ta k'a fɔ a nin kɔni nin y'an balima silamɛ dɔ ye an bɛ waso n'a ye a hɛrɛ sera silamɛya ma Ala k'o nɔgɔya ye. N bɛna misaliya kelen d'aw ma ne y'a fɔ radio ɲɛta la a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ dɔɔnin b'a ɲɛ n ko ɲinan ni Ala sɔnna n ko ni sunkalo sera n ko jamana jijalen don ka ko dɔ kɛ jamanadenw ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mɔgɔw sigilen don ka makɔnɔ i b'a dɔn kuma dɔw bɛ yen i kan k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu anw bɛ yɔrɔ min na jamana ka sariya bɛ ta i n'a fɔ ko CNT jamana ye miliyari 9 de labila ko ka balo san ka di fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma mais tellement que silamɛya tɔgɔ b'a la ko in ye munumunu salon min kɛ a bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ a dabɔra ko sunkalo in kɔnɔ a ka di fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma miliyari 9 a votera il y a une semaine mais est-ce que a bɛna bɛn sunkalo ma grève minnu bɛ sen na baara tɛ kɛ a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na nka laɲini de tun ye k'a di jamana mɔgɔw ma ni dɛsɛ ko ye miliyari 9 ka don balo la ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o mais a nɔ taara ni Ala y'a latigɛ k'a sera ka kɛ yanni sunkalo cɛ o de ye laɲini ye an bɛ Ala deli Ala k'o nɔgɔya minnu ye fɛnw ye politiki siraw don ko minnu b'a la aw tɛ se k'o faamu ko dɔw bɛ yen politiki sira fɛ dɔ bɛ n'a fɔ a kana sigi wajuli kɛlɛ ka politiki kuma fɔ an ye wajuli yɛrɛ ye politiki de politiki ye kan dɔrɔn de a bɛ kan na ko siyasa bamanankan na ko fɛɛrɛ ni dabali ka mara kɛ maintenant i bɛ politiki jumɛn na o de kan ka ɲɛɲini est-ce que i ka politiki Ala ko b'a la Ala kɛra ko b'a la alayhi salatu wa salam jamana kanu b'a la wa jogo ɲuman tangali b'a la wa n'o don o ye politiki ɲuman Ala k'an ta ko ye n'o tɛ maa hɛrɛ t'a la tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko masse critique fɛn o fɛn n'a bɛ yen n'aw siranna n'aw bolila n'aw taara k'a to cɛnnikɛlaw bolo u b'u sago k'a la parce que anw ye gɛlɛya min faamu diinɛ baara la an tɛ karamɔgɔ ye c'est que karamɔgɔw ka hakɛ to u ka hakɛ to u ka segin ka hakɛ to anw ka karamɔgɔw a caman n'i y'a fɔ u b'a fɔ a Jim nana nin fɔ ne kɔni b'a fɔ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ anw ka karamɔgɔw a caman bɛ yen c'est à dire k'a fɔ n ma tubabukan na tourner en rond ka munumunu i yɛrɛ kan ka sɔrɔ i tɛ taa yɔrɔ si parce que mɔgɔ bɛ diɲɛ ko o ko la il faut avoir une vision et un objectif une vision et un objectif karamɔgɔ dɔw bɛ yen u ye baara dɔw kɛ bi u fatulen don ayisa a nafa bɛ ka se silamɛya ma Ala ka n'u sara hɛrɛ la karamɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ balo la u ka nafa bɛ ka se silamɛya ma Ala k'u sara hɛrɛ la adamaden n'i bɛ fɛn min na i ɲɛsin a ma i ka spécialité ta aw yɛrɛ ɲuman ko ta ka soso i k'o nɔ bɔ hakilima bɛ baara kɛ ten de Seyda Lela Touré elle est une référence Ala ka hɛrɛ ka na Ala ka si caya balimatu caman bɛ yen ale de kɛra sababu ye k'u kɛ balimatu ye a bɛ mɔgɔw kalan diinɛ la a ma foyi kɛ fo ka mɔgɔw kalan diinɛ ka tila k'i ɲɛsin muso kala ma a nɔ bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de ye baara ye a fɔ de ma ko baara parce que bi a nafa bɛ se silamɛya ma a nafa sera silamɛya ma an bɛ Ala deli Ala k'a k'a ye sarakatu jariya ye ani mɔgɔ mɔgɔ y'a dɛmɛ o baara la n'i ye tuba ta k'a lajɛ tuba bɛɛ bɛ karamɔgɔ min tɔgɔ fɔ n'o y'u ka cɛkɔrɔba ye n'a fatura Ala ka hinɛ a la a bɔra Saudiya la ka na ale de ye tuba kɛ tuba ye tuba sanu tɛ bɔ yen jama tɛ bɔ yen foyi tɛ bɔ yen nka n'i ye tuba fɔ bɛɛ b'a dɔn ko kalan de bɛ yen karamɔgɔba joli joli formera ye parce que dɔ de sɔnna k'a ka ɲɛnamaya di Ala ma donc kalan sira fɛ o ye misaliya dɔ ye o misaliya o dɔ ye o wolola mɔgɔ dɔw la an bɛ se ka dɔw ta o tɔgɔ ma an baarakɛ ɲɔgɔn don n'i ye docteur Sayid Silaw lajɛ ninnu bɛɛ ye tuba kalandenw ye minnu ani mɔgɔ wɛrɛw mana na taa dɔ fɔ ka ɲina dɔ kɔ o baaraw a nafa bɛ se silamɛya ma o ye kalan ye c'est extrêmement important filanan min bɛ yen ni o kɛra nafa ye ni tuma dɔ la ni mɔgɔw t'a ye mais c'est des exemples reçus kuranɛ durusi fɔlɔ a tun bɛ yen a bɛ kɛ cogoya dɔw la bi a ye fanga sɔrɔ denmisɛnninw bɛ kuranɛ durusi an bɛ waso n'u ye
C'est extrêmement important. Mais est-ce que en gagnant on a tiré pour nous pour un drusi coiffé les démissionnaires ma calawreke à ma formé quoi là que c'est que ça fait calawreke au pour un drusi avec les flacoués avec daï avec bois qu'on a titarosi. Est-ce qu'il n'y a pas de contenu? Il n'y a pas de contenu. Mais ni démissionnaires pour un drusi comme madrasa que lycée que là que université là à la dîner barakel alhamdulillah ou bien à tara korege avec farakara moga c'est une bonne chose on est douceur chara mais à mi nyesile nos visions et objectifs doma aina ni wari ame demisonu ka kurana mu drusi fulan jamajamba kuna natara jena kungro be korota non c'est pas de ça il s'agit a kungro ma korota ya te korota jena zara de ni jema ni la aratenye frotte mo shibulu ni jema ni la aratenye on a non regardé démissionner on va prendre drusi à Kaï mais démissionner on va kala parce que bara me dîner la tanya donc prendre drusi yo chamambe me mo kala mais do be ntena do tofo au lieu contenu du temps nana faut pas ko pour asigira ça avec la tafo. Moi je donne un exemple à la Kamato, c'est un exemple reçu à la Kamato et démissionner on kala pour la faut casser lycée ma do université là. Arabu ka dɔrɔn bɛ t'a la arabu kelen ka dɔrɔn bɛ t'a la musow bɛ kalan kɛ ayisa c'est des exemples reçus silamɛya de t'a dɔn mɔgɔ ta tɛ o an bɛ ɲɔgɔn dan baara ɲumanw de la mais anw fana y'a ye dɔw de la an y'u ladege muso kalan an y'a ye la de la kuranɛ durusi an y'a sɔrɔ a caman bɛ an ye karamɔgɔw wele a don mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ baara in na a caman bɛ tiɲɛ so ala ka hinɛ la docteur Adamu Sangare docteur Isaka Kone ani Cheikh Adis ale de kɛra ale docteur Adamu Sangare de ni karamɔgɔ ninnu caman Saïd Sila ninnu ni mɔgɔ wɛrɛw k'u bɛɛ ɲɛsin an ma u k'an dɛmɛ baara in na a bɛ tiɲɛ so ala ka hinɛ ala ka yafa ma donc diinɛ baara an b'a ta ɲɔgɔn kɔ de mais ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ dɔ kan ka dɔ fara kan parce que an ye nafa sɔrɔ bonda dɔw la an b'o fɔ mais yɔrɔ dɔw bɛ an nana silen don dɛ séminaire k'a kɛ a ka ɲi ka na ka fara ɲɔgɔn kan ka ala ko fɔ a ka ɲi mais min ka fisa n'o ye ne t'aw nɛgɛ a ye taa kalan n'aw bɛ kalan na a ye dɔ fara kan n'a tɛ kalan na a ye taa kalan kɛ n'i ye kunnafoni ta sira ta k'a lajɛ arajo silamɛ arajo nafa sera silamɛw ma kosɛbɛ arajo ɲɛta b'o la arajo danbe b'o la arajo nuru nana fara kan arajo silamiki silamɛ arajo ye nafa se silamɛw ma ɔ teleko la an b'o daminɛ na n'a bɛɛ bɛ siso kan karamɔgɔw wo mɔgɔ wɛrɛ wo bɛɛ b'i yanni ka bɔ kuma la n bɛ kuma in kun cɛ ni fɛn fila ye a kalannen don ka tɛmɛ i kan tuma dɔ la a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan nka a bɛ se ka kɛ e bɛ kuma in yɛrɛ laɲini faamu ka tɛmɛ a tigiw kan anw ka jamana in kɔnɔ an b'a mɛn tuma bɛɛ karamɔgɔw da an bɛɛ ka jɛ ka ala ka juruba kelen minɛ tiɲɛ don mais est-ce que aw yɛrɛ ni ala an y'a minɛ an bɛ taabolo minɛ de la ni min bɛ taabolo min na o b'o jamana fara ɲɔgɔn kan k'o munumunu n'o ye ka sɔrɔ ko yɛrɛ ye min ye an bɛɛ b'a dɔn silamɛya ye fɛn kelen bɛɛ de ye ala ye min fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kalan dɔrɔn n'i bɛ sira la ɲɛ i b'a dɔn ala kɛra ye min sabati ale ye salatu wa salam bɛɛ b'a dɔn ɔ nka ni mɔgɔw bɛ koya ko wɛrɛ min y'u yɛrɛ ka ko ye o kɔni mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ balo la parce que an bɛ jamana min kɔnɔ laïcité de don a tɛ mara ni kuranɛ ye a tɛ mara ni hadisa ye a tɛ mara ni bibulu ye a bɛ mara ni an yɛrɛ bɛnna ni min kan ka taa an bolo kɔrɔta o bɛ kɛ sariya ye n'an ko don min an ta la a bɛ bɔ a la o tuma hakilima i kan ka min kɛ o ye jija dɔrɔn de ye o ye jija dɔrɔn de ye donc n'i y'i jija n'i ka diinɛ n'i danbe ye i bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ ale ka to k'a fɔ nin ye kafiriya ye nin tɛ alako ye nin an b'a mɔgɔw bɛ ka diinɛ kɛ ka politiki ɲini olu yɛrɛ mun b'o fɔ olu yɛrɛ politiki de y'u se parce que faama bɛ min fɔ aw ye parce que kuma dɔw bɛ n'i y'a fɔ k'a ka kuma ka gɛlɛn a bɛna mɔgɔw coro a bɛna kuma gɛlɛnw fɔ ne tɛ kuma gɛlɛnw fɔ dɛ cɛ de ma ni mɔgɔw ye aw b'a a diinɛ mɔgɔ jumɛn dɔn o bolo bɛ ɲɛsin min ma yanni i bɛ ka bin min tɛ
ministre Tcherno wela ka keneka ou bien ka député wela ka keneka ou bien ka maire wela ka keneka adeyo ou bien ala ko de la mo politique mo de do politique mo de do utini jamana de ache utini dambe che utini horanya che u da do politique là ou kera député ou kera maire ou kera ministre c'est pas normal donc akana son ou ka o ke séminariste doro e quoi non parce que même une fois ni maire ma caisse la maire avec la barre d'offica misiri kofe faut te voir il te ga balire ni député de sera alanye avec ta loi mi na biga dine karabi dambe karabi ga fembe kari faut te voir puisque ben nan doronelo oni dani siya ni tala ko ni tala kira ko alayhi salatu wassalam aw be mina wali aljene abita jongo sor aljene ko parce que bidal dina ko ka loni jena ni sumuru baso abe aketo ni drogu ni ki ikori betami aroti la aro foiti la parce que il est temps à tirer au fond même ceux qui ici wajul kera mo critiquer personne n'a le monopole de critique personne mais à kila ambe islamé ambe dine barala ambe nyogon dafa fendo kay dola ni doye donc c'est que kodoke anafa bise islamiyama kasoro dine nyemo te comme dine nyemo fana tuma dola ale bise ka protéger mais apuma ka bise ka donner mo ro fe mais exemple que non ma munu me dien tabro don doni na yo Turquie ta alaje Erdogan avec Kravatisri avec Bombosi di aba tege di wal musoma ero nan sigira masala kuma sa yi ala kera ko alayhi salatu wa tege di wal musoma yi bon voilà tiens do Bombosi di li haramune do sunate tiens do Kravatisri ya odio to tiens do mais ale minye islamé munye Bombosi bla ka Kravati bla ou tege di wal musoma ma se ka miska de la tigne islamé. Donc maintenant la question qui va se poser, est-ce que il veut miner islamé à mort de la dia ou de Krakasi mira mola? Parce que bon before donc la dobi balo avec so joye avec la rodima mais bon o to kala me bangi warta do iri baba na mota tsego ke bon il faut nga la fia di nyoma ko nga nyo mangutu chia dabla qu'on aille à l'essentiel il se mina o kaka nye ire bolo mi ni bangma islamé ni nyine ndo ala ka ke ire ta tie do ka ici réseaux sociaux là comme on critique mais tout le monde peut le faire. Faut arrêter ça. Aller à l'essentiel. Parce que nous, là, ils ne sont pas plus légitimes que nous. Non. Ils ne sont pas plus légitimes que nous. Ça, moi, me dit ne barala. Ane kalaro ala barkala wasote. Musoro kalana, demisoro kalana. Moho tafsiru ke, moho kara kurane kara moho wajulu ke, kara moho jolibe mi mbara la kamato na muso di che. Akachao. Maintenant bien me bona kura mina be do de gagner au bona ifana na faka islamé ama ah mais ala kola ayo dabla avec politique là si ça on est mais arrêtez là et politique là ni dans la politique na ça sera ben mena non avec te bon si tseka bali ni loi avec ta tata yoro mina avec ta yende il ça mochita là tseka foi bali ni mer nana do mi kana bodeta et tseka foi bali la to mer bara ay nyama de wa beka barke nga soko fe ta fo merdi pourtant merci to ko ko ta ala ko e be metla ka taw baraka ki de me ko barka na sika misiri ko fo be ka kala ro ko fe donc il y a un problème soit il be feni ne la be ta ala ko la de ni be ala ko e be kas no boss la me ay iye mun kena na fa sera islamé ama donc ambe kelin na nga ko to ala ma bay mais teleganta mun na fa sera islamé ama ni exemple dio ko lela mi ge o dina barale o. Parce que mon frère non bon ça c'est du business. Le business idée. Voilà. Quand on tient m'embarquer à m'embarquer. Bon, on me couche pour 5 minutes, tout le monde a une bécama. Mais baron di mbora matchement be fo ko fe je l'assume. Donc on me doit OK. Il y a même nous ala ka barka mula. Ala ku sabati. Kala ron nous ala ku jidi. Fais-on fait à la couille, nous à la kirakou, allez, salatu à la kala sabatioka. Mais maintenant, nous avons bourgeois, nous avons la bouchine, nous avons corbatigé. Vraiment, on dégrade là quoi, ça ne me perturbe pas.
voilà an dalen don min na o ye ala ko ye ala k'o nɔgɔya an ye an dalen don min na n'an seko ye min ye an n'o lase aw ma ni ala sɔnna donc an bɛ ala deli ala ka barika don sigi in na ala k'a kun cɛ hɛrɛ la an b'a ɲin'a fɔ a ka dugawu k'an ye ala k'an yɛrɛ kisi parce que an bɛ ko min na ala ko tɛ ala kira ko tɛ alayhi salatu wa salam politiki de don n'an yɛrɛ kɔni ni ala sɔnna anw bɛ ala ko la an bɛ ala kira ko la parce que o t'a fɛ nin fila de ka faamu politiki tɛ ala ko ye dɛ walahi ala ko tɛ ala kira ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam jamana ko don donc ni jamana ko don ni min fanga bonyana ni min hakilila bonyana a bɛ k'o ta ye c'est tout mais n'i y'i sigi k'i yɛrɛ fasa k'i yɛrɛ kɛ a bɛ hakɛ to tawhiditigi ye sunnatigi ye k'i den kɛrɛfɛ mais min ye kafiri musuruku malanko ye a b'i mara c'est aussi simple que ça e nana yan nɔ i y'i fara ɲɔgɔn kan i ko ala ko tɛ minnu i ko minnu ma k'u tɛ alamɔgɔ ye k'u tɛ silamɛ k'u tɛ foyi ye olu taara u ye mairie minɛ u ye assemblée minɛ u ye primature minɛ u ye présidence minɛ mais o t'i mara o b'i mara faut arrêter de distraire les gens maintenant il faut sortir de ça ni min bɛ se ka taa i ka taa ni min tɛ se ka taa i ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw kan maintenant min b'u da u bɛ yɛlɛ yɛlɛ mɔgɔw kan ni diinɛ tɔgɔ ye ka politiki kɛ mais jɔn tɛ politiki kɛ mɔgɔw ko yan nɔ k'u tɛ taa agence la ka tila ka taa agence la ka tila ka agence dayɛlɛ u ka nafa tɛ yan jɔn de y'u balo la an fana bɛ politiki la an bɛ ala deli an bɛ politiki min na ala ka kun cɛ hɛrɛ la ala ka hɛrɛ ka ni silamɛ bɛɛ ye aw ni ce wasalamu aleykum wa rahmatulah. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa baara a ye 7000 di ko k'o di Nurubayani mɔgɔw ma o k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin u ka yatimɛdenw ma inshallah an bɛ foli lase a ma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma inshallah n hakili la dumuniw olu bɛ sen na ni dumuniw kun cɛra n'ala sɔnna a ma fɛn min ye mami ale bɛna se kɛnɛ kan n'o ye mami keki dizaine ka recette dɔw yira an balakaw la inshallah o kɔfɛ an bɛ lantara seli